Y muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un vídeo más de Elex II y bienvenidos a la puerta de Carakis, que estamos aquí siguiendo la misión principal de hablar con las principales personas de cada facción, que no me sale la palabra, está aquí, de cada facción. Y como por tabas lo hemos hecho todo, o en teoría todo lo que he podido hacer está hecho, lo único que me queda es unirme. Es la única misión activa que hay aquí, es unirme a la facción de los berserkers, que está rata aquí arriba. Ahora tendríamos que ir a hablar con Khan o con Víctor, que esta, como digo, es la que nos marca de la misión de duras negociaciones, que es parte de la misión principal, de hablar con todos los representantes más importantes de cada facción. Así es que vamos a entrar. Y otra cosa, he subido nivel también y, por ejemplo, he subido atributos suficientes para desbloquear la habilidad de poner gemas a las armas y la de trofeo de los animales de nivel 2. Que el uso que yo veo que tiene básicamente te lootean más objetos que los puedes vender, ¿no? Básicamente es para eso. Y por aquí yo creo que ya estaba, no había nada más nuevo, ¿no? Encontré un par de arcos más, esta espada que la vendí y la he vuelto a encontrar por otro lado. Y bueno, le he puesto esta gema, que es un punto de salud por cada golpe, que no es mucho, pero bueno. Y ya está. Aquí este arco de guerrero, 2 puntos más de destreza, y ya también lo podré usar. 136 de daño y 128. Por ahora vamos full rango. Voy a intentar comprarme algo de armadura, porque he visto por ahí camisetas de estas que protegen 40 y estas de 30, así es que intentaré. Total, ¿qué vamos a hablar con esta peña? A ver si podemos entrar o qué nos dicen. Stop! You're standing in front of the holy grotto of Ravak, the god of oblivion. What's your business here? Quiero entrar. Sagrada, solo es un boquete, lo sabes, ¿verdad? Hombre, no en plan bien, ¿no? Primero en plan bien. Quiero entrar. I want to come inside. Let in a stranger? Don't make me laugh. You should advise, nothing more. You're a stranger. Why should we let you in? Do you know what awaits you? Lleva un puñetero homoplato en la armadura, tío. We're Morcons. Our life is hard. Work is our way. Work and pain. ¿Qué tipo de trabajo? No me asusta el trabajo duro. Trabajar para ti, ¿no? A ver, ¿alguna misión secundaria da? Then stop wasting my time. Ah, trabajar para ti, no. Espérate. Why even ask him? He's all... Just do it. You can only pass once. Vale, es que lo había leído mal, tío. Esa frase la había leído mal. Make your contribution in the honor of Ravak. Sí. Yes. Good. You may pass. Do you really intend to let him pass? What is wrong with you? That's not your decision to make. Bring him to Khan. He should decide. Good idea. You stay beside me, got it? Follow me. Un poco raro es, ¿no? Que te dejan así entrar sin más. Okay, I don't think Marat can hear us anymore. Which means no more pointless bickering. I'm not taking you to Khan. I'm Dimitri, by the way. Dimitri, ahora escúchame bien. Listen, if you really... Hay varias cosas que deberías saber. Such as? Such as it's a fucking bad idea for you to run around on your own down here. If someone doesn't tell you the rules, then you will get in serious trouble. So that's what I'm gonna do. No, See tío. that passageway up ahead, one level below us? Behind it is Ravak's cathedral and the blood cistern. Only the higher-ups are allowed to pay homage there to Ravak and his eternal oblivion. You shouldn't even try to get to the cathedral. If you want in, you'll have to join us, or make one hell of an impression on Khan. Let's move on. Hay que entrar a la catedral, ¿no? We're just about to enter the war district. That's where we poachers have our cages for bringing new Khan sería como Ferin society. en Tabar y luego está el otro Otherwise, en la catedral. probably be in there with the prisoners. Besides the cages, there's also the arena. You can see that later.
Era Ferin, ¿no? El que estaba aquí. Joder, a ver. Tabar. ¿Dónde era? ¿Dónde era? A ver si encuentro el nombre que estaba antes de entrar al barrio alto ese. Ay, señor. Fenris, eso. Era Fenris. Pues Kang aquí sería como Fenris, en teoría. Watch out for the guards. Not all of them are happy to let you go from one district to another. So just watch yourself, okay? Yo también puedo Fight in the pelear. arena too? Even though you're not a Morcon, you mean? It's very unusual. But the arena master is just over there. We can go ask him. Even if they say yes, do me a favor and don't ¿Cómo que do no? it now. We haven't got the time. A ver, ¿dónde está? If you get killed in the arena, I'll have to explain it to Khan somehow. I'll wait here for you. La arena está... It's true, but my Vamos a ver. will is unbroken. I want to get out of here. ¿Qué le tengo que preguntar? Esto es la arena, en teoría, ¿no? Sí, literalmente. Literalmente es arena. Entonces, aquí arriba hay alguien, he visto una cabeza. Sorry. The cage is nothing worse than the beast getting. Bueno. Ni puto caso. Pues nada. I have Zarina's blessing, and O será Rob este de is on aquí my side. con el que tengo que hablar. ¿Este? May you find a Traficante de armas. A ver, a ver. ¿Flechas? No. strange. Vaya. Otro. Como el de los Berserkers. Si no te une a ellos, no te da ni la hora. Atila, este sí. Look at this. I don't believe Este estaba en el primer Elex, creo. an outsider in our grotto. Me suena el nombre. I don't know about that. It's true, is it? I bet you've come along. It's my job to test anyone who wants to leave the grotto. Most of them have never. Gotta make sure they're ready for the dangers. That's what. And they fight. What? No. The prisoners are. We use anyone who beat. Then they Si no, stay pues mueren. where it- That's assuming the creature, Claro. which is what happens most. So what? Vale, este I es. want to fight in the arena. You? Sí. Well, how do you know? Dimitri. Sounds like Dimitri. It's me who decides who fights in the arena. You don't need your skills tested, though. You came from outside. So. If you want to win shards, the arena isn't for entertainment. If that's what you're looking for. He also cares nothing for honor or glory. So in the... You win experience and respect. We waste, but not enough. Venya's people, but they must be having problems since they haven't come back. Dimitri must be waiting for you. And Sí, voy pasando un poco los diálogos porque si no... No están lo suficientes para poder leerlos, pero lo... De vez en cuando los pasaré. Can we move on? You'd have put me in a cage if I hadn't come here voluntarily? We need new blood, and you look like a good prospect. So yeah, that might have happened. I used to work at the cages myself, so come on, I'll show you where I used to work. As a non-Morcon, this must seem strange to you. Yeah, a little. If we lose a worker, then that endangers the balance. So we have to keep our numbers up to help us survive. We get these new recruits, teach them all about our way of life, and make them into new Morcons. It's a good life here in the grotto, better than anything outside.
so our recruits are safer here and soon forget about their old lives. But I've said too much. What do you mean there's nothing? Escúchame, que tienen a la peña aquí encerrada. You should know better than anyone that Ghosta puts a price on O sea, loco. Prisionero. Joder. Que digo, deberá de haber un mapa de esta ciudad, porque esto de aquí es lo que hay fuera, en la calle. Es como, tío. ¿No hay un mapa de aquí dentro? You really abduct? It's not as bad. Lots of the people we bring here don't get that we're just trying to... Trust me, it's kept us going for over 100. We survived the impact. We survived decades of isolation and wars. We'll survive whatever these strange towers mean. Hombre, You'll a ver. see. The path of the Morcons is the only true path. Let's move on. Sure. Estéis un poquito idos de la cabeza, ¿verdad? You have no business. Vale, vale, vale. Smart decision. Vale. Nada, nada. Finally, we get to the heart of the grotto. The residential district is a holy place for many of us. A place of tranquility, contemplation. You, come here and state your purpose. Tengo una importante misión asignada por la cúpula. I have an important assignment. You can't fool me with lies. Pero, tío. If I wanted to swallow bullshit, I'm quite capable Bullshit. of feeding myself. I know you don't belong here. Tell me, what is the general... Una raza alienígena ha invadido Magalan, Avalon's sí. under assault from an advanced alien race. Yes, we've seen the Dark Tower. The intruders will be dealt with when the time comes. You're Jax, right? The former Out Commander. Antiguo comandante de los Albos. Knowing all that, Oh, you're not the powerful leader of the free people you once were. Your word. But perhaps there's still a... I didn't get this far. I see immense destructive potential in you, just waiting to be unleashed. Maybe you can give me a glimpse. ¿Sabías que unos morconos masacraron a los berserker en el corazón del mundo del oeste? ¿Eres un patriarca? you're a Morcon patriarch? Victor is the only name I go by. Use them once, and you're... This world is a festering cesspit. We weren't put here to make a mark. Our role is only to ensure that the eternal silence... Del eterno silencio. Joder. Never forget that. Pero esta peña, o sea, son beatos que te cagas. You're preparing for a large-scale conflict, right? We have a sacred mission to fulfill. La misión sagrada. All our efforts must be focused. We have no place for those too weak. The tormentors. Verás. What does No, this no puede salir nada bueno de esto ahora. entail? Alb and outlaw scum to the north. Berserkers and clerics to the west. All festering sores on our world. Pestilent growths that plague our existence. Plagues must be eradicated. They must not be allowed to spread. That is Ravok's will, and so it is our responsibility to see it enacted. Estás hablando de un conflicto abierto. Talking about open warfare. Of course, but all we need, we will achieve. At this time, a large En este momento una ofensiva no sería buena. We're patient. The newcomers to the Battle of Magalan will do their part. Los nuevos contendientes, mira. Let the foreign interlopers run riot for now, and we will deal with whatever is left. Dejaremos a extraterrestre. Madre mía, ¿cómo, o sea, ¿cómo se puede unir a alguien a una facción así, no? Que vienen unos aliens aquí y dejan que entre ellos se maten y luego estos saldrán y ya terminarán el trabajo. How will you... The dark towers that descend. The time of deliverance is. Patience is our most powerful weapon. As soon. Don't forget. In the beginning, there was darkness. We came from nothing. This
Bueno, pues está ya, sí, bueno, se lo decimos y ya está. Did they forget him? El Dragon este. The worthless scum that follow him. One day he'll wake up, and no one here will be surprised or particularly bothered. Nada. I know who you. We. Ni un puto caso. A I Dragon. have business to attend to. A ver, me ha esperado, ¿no? Este. Vale, sí. Tiene pinta de que esto va a ser... Este vídeo va a ser un poco... En plan paseo y ya está, ¿no? Porque... Hemos llegado a la ciudad esta nueva y no le tenía que haber dado a que me explicara las cosas, tío. Tenía que haber hecho como en Tabar. Cuando me dijo hacer el tour. Haber pasado y luego haberlo hecho. Y no, ahora aquí me he tirado 10 minutos. Besides the residential district, there's also the quartermaster's district and trader's district. Who knows how Khan will react to you? Take this opportunity to buy a few things. You might not get another chance. I suggest you talk to Tenghis. He might allow you to trade here. ¿Tenghis? Then your journey won't have been for nothing. Continuemos. Let's keep moving. Don't worry. I'll convince Khan to let you stay. Let's go and see him then. Stay close to me. Ah, que encima le caigo bien o cómo. No. You don't speak unless Khan speaks to you. Yo no, o sea, Understand? hemos andado por casi todas las zonas y yo ya no sé dónde está cada cosa. ¿Sabes? ¿Esta quién es? Morcona. Morcona. Vale, este sí. Bueno, habrá algún personaje por aquí que te dé alguna misión, si no. Entiendo. What are you doing here, Dimitri? You'd better have a good reason for leaving your post. I need to talk to Khan. But the Great Khan doesn't want to talk to you. This stranger is asking for refuge. Interesting. Murat and I both think he'd make a good Morcon. We've lost a lot of people recently. We need good new replacements. And he came Si here por mí fuera no me uniría a ninguna. Yes. Ni a los albos, ni a los morcones, ni a los berserkers. Porque cada uno tiene lo suyo. Khan will En consider plan your mal. request. The stranger can stay here until Khan has made his decision. Pero claro, He should return tomorrow. and- tiene habilidades especiales si te unes, ¿no? Puedes Get all desbloquearlas. that? Yeah. Why didn't he tell me that himself? It's the rules. As a Morcon, I'm superior to you. And also responsible for you. It's a privilege to speak with the voice of Khan. And an even bigger one when Khan addresses you personally. So, you heard him. Any more No. questions? ¿Ahora qué? No. Oh, and don't forget to check in with Khan once in a while. If you really can't wait, you can pass the time in the cellar. Or just... Good. Murat's probably complaining already. You'll... Vale. Entonces, ¿ahora qué? Vale, tengo marcada esta misión. Y aquí... Khan, o sea, ya está. ¿Y ahora qué? ¿Tengo que esperar o qué tengo que hacer? Porque no puedo hablar con este. Vale. Habéis dicho que había un bar, ¿no? ¿Dónde estaba el bar ese? Te digo yo que estoy más perdido, macho. Estoy perdidísimo por aquí. ¿El bar estaba aquí, puede ser? No. Me cago en la mar. Oh, a ver. Uy, qué bien. Vaya. Interesante. Se han dejado olvidado eso ahí, ¿no? Vale, he intentado comprar algo de aquí, de esta gente, pero me ha dicho aquel de allí arriba que nanay de la China. Y mientras no me den permiso, no puedo hacer nada. O sea, es que ahora mismo no sé qué hacer. We don't let your kind in here. No me dejan hacer nada, tío. Pay or get out. No te voy a pagar. You won't get a single shard from me. I haven't asked for one. Vale. Come on. What I want, What? that's what you can pay me in.
So, which is it gonna be? Sangre. Blood? You mean I have to kill someone? No, just a duel. Solo un duelo, no hay que matar contra ti. Well, it's that. Sí. Pay in sweat. What does that mean? Work. So, Pelearé contigo, hombre. I'll fight you. Creo que va a ser el único combate de este vídeo, pero bueno. Voy a intentar que no me dejen ridículo y ya está. now it's time to pay up and do it gladly. Endure and earn back some respect. Run and you'll never have any. Si por lo menos desbloqueo el bar, que creo que esto es el bar. Venga, va. Ay. Uy. Hostia, que a mí me falta... Hostia puta. ¿Una poti? Oh, Dios, pero loco. Pero escúchame, ¿y esos combos que me llevas qué? Nada. Shh. Don't shit your pants. O sea... Ay, no lo puedo coger el arma. Qué mierda. ¿Por dónde vas, loco? El miedo es el oro de vuestra alma, no confiéis en él. Os condenará a la reencarnación por los restos. Ah, vale, se ha terminado de buguear, ya sube. Nobody has ever beaten me in a duel before. Ravok's name, who are you? Name's Jax. I never heard of you. Now I will never forget you. You've won my respect, Jax the Outsider. Outsider. You will always be welcome here. Ghosta will serve you right away. May Oblivion find you. Vale, me voy a ir para abajo. Ghosta estar aquí. Vale, sí. 50 fragmentos. Here. Vale. Vamos, solo va a gastar en beber, pero bueno. Que digo que voy a hablar con Ghosta, que será ese, pero voy a intentar dormir a ver si me llama el otro para hablar con Khan, porque si no, es que ahora mismo... Ya te digo, es que ahora mismo esto es como el GOTY 3, no hay misiones, ¿sabes? So, you made it past Petulga, huh? Welcome to the cellar, where only the alcohol counts. Here, this one's on the house. Vaya, ¿y esta amabilidad? Why so friendly? Well, just 'cause the air's foul don't mean my mood has to be. If you want anything else, just holler. I don't serve piss here. No se sirve meado. It's the finest hooch from the hands of our dead enemies. Is everyone treated so well here? Of course. The best wares bring the best customers, as I always say. Joder, tío. Not every innkeeper can say that with a straight face. Nobody. So, the guy at the door was an exception, right? He was asking for shards. Is that right? I'll deal with that. Espérate, el de los 50 fragmentos, ese de ahí. What did you say? ¿Va a ir o no? Stool, scum. ¿Qué le ha dicho? Largo no sé qué. Mira, este es. You selling to my customers? No, I... Looks like Petulga's getting sloppy. Best remind him of his duties and introduce you to each other. You know the rule. No shards, no cellar. I'll be sorted soon. Promise. You'll be a bloody pulp soon.
Get out of here, you fucking parasite. I don't believe it. That damn beggar's back. Bueno, pero entonces, ¿qué? Hey, those lowlifes have no business in my cellar. What have I got to be upset about? You wanna... Necesito información, venga, va, sí. A ver. The only small problem... Of course I'd love... But I wouldn't be able to stay in business. You want... Then, yes. So, gotta make a living after... Cheer up the... ¿Quién podría instruirme? A ver. Teach me something around here. There are a couple of places where you can learn. If you're interested in melee combat, talk to El de la Tulga, puerta. but you would have figured that out on your own. Attila would be an alternative, but you'd have to be quick about it. Who knows how long the old cadre will be at it. I'm sure he's already rotting away in his arena. El de la arena, ¿cierto? Sloppy can teach you a thing or two about mining, but who knows where you'll find his lazy ass. Ese no sé dónde está. If you want to know how to survive out there for more than an hour, Ese Vlad tampoco. might be your man. I think, anyway. But fuck it. The most important thing is what I can teach you. I'll show you how to take damage. What good are your muscles if you can't take a hit? And if you look at it that way, you should invest your shards with me right now. A ver qué enseña este. Happy to. Algo de resistencia, vale, sí. Ah, mira, este también. Lo puedo aprender con esto, con este hombre. $10 puntos más de atributos serían. Más información. Remember to put a few shards. My mouth get... How can I... A ver. You're looking at your answer. I'm not sure I'm cut out for bar work. You're a hatchet man. You got in a fight with Petruga after all. So how about take... All you need is guts and some shards for your wager. And this is all legal, right? Legal? Of course. Absolutely. Muy legal, ¿sabes? Just, and nobody needs to know if a few shards... El torneo de Costa. ¿A quién me enfrentaría? What? I need to bet before I know my opponent? Where's the excitement otherwise? Soon as I... Espera. Voy a guardar. I think you're full of shit. Voy a guardar y le voy a dar, a ver, el duelo. Ready to... That's what I'm... Pues yo qué sé, 250, ¿no? You're not... Your first opponent's Dixon. Former outlaw. A lucky kid. Knows a thing or two about man. Broke his arm, though. And we didn't have any quack salvers, so... Dixon. Ah, que tengo que ir a buscarlo. Joder, macho, voy a estar aquí. If he ain't just outside, he'll be in the war district. Just head up the steps towards the arena. Vale. Dixon, vamos a buscarlo. Ups. That'll teach you to talk back to me. Empecé a grabar justo a ver la cinemática esta. Porque me ha saltado de golpe, sin hablar con nadie. Just in time for our little party. Looks like this one's finished. But I'm not. So what do you think? Want to take his place? See, you haven't changed. Can't say the same about you, idiot. Still wasting your life in that shithole? Not anymore. A lot's happened since then. También se conocen de antes, ¿no? Entiendo. Here anyway. Thought you were with the outlaws. Mucho texto. Hoy va a ser el capítulo de mucho texto. Berserkers are in charge at the fort now. To hell with that. Then there's Baxter up at the crater.
Fucker wanted me to work my way up from the bottom. You believe that? My own people. Mucho Figure I might as texto. well hang out with the crazies here. Bicha desertora. Parece que tienes algo bueno en mente. Looks like you got a good thing going. Hey, they're a bunch of violent psychos. Of course they love me. You know how it is. We both know how to land on our feet. Oh, vaya. ¿Del Elex 1? Si se entera Kaya de esto se cabrea, pero bueno, no pasa nada. Still hanging out with that little tramp? Ah, What was her vaya. name? Kaya? Heard you two had a kid. Yeah, it's been, interesting. Whatever. None of my business. What Digo, about si your Kaya se brother? entera de esto, Still in uff, touch with him? y la nombra. Screw him. Ever since the Berserkers kicked him off the throne, he's just another asshole. Hangs around the coast these days. Still acting like he's a duke, though. Murder, robbery, the huge. Who cares? I have other plans. Como por ejemplo. Like what? The Morcons might be crazy, but at least they get right to it. Something needs doing, they get it done. No fucking around. Sounds like the perfect match. Not the smartest bunch, though. Could be taking over the world, but they'd rather hide. A ver, no me jodas, cogen a la gente y la meten en las jaulas, tío, para la arena. It's like they're scared shitless of everyone out there. What do you mean? What they need is an emissary. Someone to tell the other factions how it's gonna be. Since when do you care? I used to care about you, didn't I, asshole? Or have you forgotten already? Otra cinemática. Claro, todo esto del primer juego. Anyway, things have changed. It's a whole new game. Sí, ¿no? What kind of game? Elex II. You been out there lately? There's giant towers all over the place. War, plagues, all kinds of shit. Of course, the Morcons have no idea what's going on. The odd vandal comes back from a raid with a scrap of information. It's not enough. We have to start talking to the other Esta, mira, mira. factions. Either that or we get slaughtered. Esta entiende el tema. I need people I can Pues trust. es la única que me ha dicho algo concreto con la misión principal. I'm listening. Renegades and anyone willing to fight the invaders in their towers are gathering at the bastion of Carakis. Yeah, I heard. Why do you think I was telling you my plans? But first, you'd have to do something for me. What? I help you with your crazy plan. You help me with mine. Uh-huh. And just how much trouble am I getting into? No big deal. Just the other factions... Well, they kinda have issues with Ay, me. madre. Verás. I need someone who knows how these assholes think. Someone who can get me in the door with them and have my back if things go south. No me lo puedo creer. Vale, esa es la de antes. Vale, te ayudaré con tu misión diplomática. Pero nos unirás en el bastión. Okay, then. I help you with your diplomatic mission. You join the fight at the bastion. Deal. Okay. Let's see what group of freaks you've put together at the Bastion. I bet it's a big old bunch of losers, drunks, and deadbeats. Tienes las expectativas altas, Joder, macho. Guess I'll be seeing you. And quit staring at my ass. ¿De mirarte el culo? Ese culo. Entonces se va ya, ¿no? El último diálogo. You want to be the more... You think I'm just good for ripping out throats. This is about survival, man. Morcons know how to kill, but they don't have the brains. Someone's got to step up. Might as well be me. Yeah, but, I mean... What? Well, you're rude, aggressive, and never see anyone else's point of view.
Oh yeah? Eso es. Well, fuck you. Not exactly the best qualities for a diplomat. Pues que te You den, know ¿no? diplomacy if it's spit in your face. Are you Mr. Self-Control now? More like Mr. Fuck the entire world. You think a punch to the face is a fucking icebreaker. Okay, point. Damn right, so don't go lecturing me. Hostia, esta tía queda bien, bueno. La misión de BICHA tiene que ser de las principales. Entiendo. No de las principales, pero vamos, igual que la de Calla es esta, está la de BICHA. Hay que seguir a esta misión también. Ah. A ver, ¿dónde estaba el del este? Hay que pelear contra este. I'm going for a smoke. You can do that later. I want to smoke now. Hang on. That deadpan expression. Ah, you must be Jax. Aquí la mitad te conocen, macho. Qué barbaridad. Have we met? Don't think so. How do Heard all about you is all. You led some shit with the elves, right? And then just disappeared. That's an interesting interpretation. We all got our baggage. You and I are alike in that. Hadn't expected to see you in this shithole. Want something from me? Pelear, sí. Desafiar a Dixon. Ghost sent me. Oh, great. Not Why not? because my arm's busted. A break don't Bueno, heal. pues yo pagaba. A mí no me jodáis, tío. Good for me. ¿A que sube la destrucción? Claro. Ain't that the cold truth? Look, no dirty tricks, okay? Won't be your biggest fan if I can't smoke and wipe my ass after this. Sí, hombre, sí. At the same time. Any other wishes? Guess not. Say when you're ready. Venga, va. Let's fight. Wanna fight? Uno, dos. Vale, sí. ¡Ey! Dios. Es que el ataque potente hay que darlo desde lejos. Vale, espérate. Cuidadlo. Ay. Se queda mirando. Vale. Ya está, ya está. No puedo coger nada, tío, qué rabia. Bueno, pues ya tengo. That wasn't exactly a fair fight, was it? Think I'll take a break from getting beaten up for a while. Enjoy my shards. Not from around here, are you? Sí ha sido justo, lo que pasa es que ya me dijo. Menos mal que ha apostado a 150, porque ha sido bastante fácil. Baxter's bootlickers. A bounty. I was a fucking mud on. Ah, but that wasn't. Why didn't you find another job? Paid too well. Shards don't grow on trees, you know. Also, How'd you end up here? was finishing up a contract. Had to put a bullet in some. Just pull the trigger and job done. Didn't realize the poachers were. I was so focused on the hapless sod, Of course, they wanted to know who got to their prey first. I was stuffed. It was either dig my own grave or... Changing sides wasn't O sea, difficult for you. estos then, juegos, huh? tío, cuando llega a un sitio nuevo y empiezas a hablar con la gente, es como si te ponen un embudo en la boca y te empiezan a meter lore, te lo empiezan a meter de golpe. Y es como cuando vas a un examen que has estudiado el día de antes y lo haces más o menos bien y el día siguiente no te acuerdas de nada. Pues esto es parecido. The Alps sure as shit ain't an option. At least here there's clear rules, clear structure. You've never wanted to go back? If I... But if you're going... Claro, hombre. Don't worry, it ain't much. I'm... Good to hear it. Just in case you have...
200 fragmentos. No sé si eso será de... Este caza aquí. No sé si eso será de la pelea o qué. Pienso que sí. Hola. Bueno, esto lo vamos a dejar por aquí, lo de las peleas, y me voy a dormir a ver si me viene la voz de Khan a decirme algo. Bueno, me ha dado 200 el otro. Vaya, se lo olvidaba. Una puta cerveza. Bueno, por ahora no. ¿Tendrá una bebida de Elex II para subir? A ver. Vale, sí. Fuck, no tiene. Pues eso, que voy a dormir. Y a ver si me avisa este hombre para hablar con Khan, porque si no, qué tela. Mira que me encontraba aquí. El que me traje de Tabar. A ver qué se cuenta. When are you heading back to the Berserkers? Shush! Not so loud! I was never there, remember? Oh yeah, sorry. I'm selling goods that I earned through gratuitous acts of extreme violence, right? Look, I'm not trying to get rid of you. Just don't want anyone overhearing us. Bueno, a ver si tiene algo. Ya que estoy. Esto, a ver, desde aquí. ¿Lo ves? Lo de la habilidad de la caza es básicamente para sacar cuero y sacar hueso y tal y venderlos. Porque otra función, todos estos trofeos es para venderlo más que nada. Aunque va bien porque consigues 500 del exit sin dedicarte así tampoco a cazar bichos. Nada más que lo que te vas encontrando. Pues bien. Vale, 780. Y de aquí puedo vender esto. Esta la puedo vender. Esta también. Y esto también. Vale. ¿Y para comprar qué? No tiene tampoco nada. Ropa de rebelde buena, pero claro, 5000. Pues me quedo a 2 velas. Nada. Me quedo tal cual. Marica. Vale, esta es la mujer de Iván. Vale, ahora sí. Ahora sí que sí voy a dormir. Voy a buscarme una cama y a soplar un rato a ver si me viene el muchacho este de Khan. Vale, no me hace falta dormir porque ya viene, sí. Vale, vale, perfecto. No me ha hecho falta dormir. Ha sido llegar aquí y se levanta el tío. Vale. Por fin, eso digo yo. Khan will inform you whether you'll be tolerated here. Go and talk to him. May Ravok accompany you on your path. A ver si sé ya qué toca hacer. Si quedarme por aquí, pues que no tengo ni idea, tío. Porque la misión me dice eso, que hable con la gente importante de cada facción. Que aquí es este, pero... A ver, ¿qué dice? I was told you wish to stay with us. That a problem? We'll see. Everyone here contributes to the balance. You must work like everybody else. We don't tolerate parasites. Show that you will act in our interest. Contribute. What do you want me to do? My overseers will instruct you. Enough talking. Duty calls. May Ravok watch over you. You heard explícamelo porque me queda igual. Report to Tengus and Zarina. They will give you work. O sea, igual que en Tabar, ¿no? Hablar, o sea, hablar con la gente que te dé misiones.
Que te den misión y ya está, hasta que te acepten. ¿Y dónde está Tenguis y el otro, tío? ¿Dónde están? A ver. Aquí. He hablado con Kang a cambio de dejar que me quede. Me ha pedido que ayude a sus supervisores. Vale, habría que hacer esta. Ah, ok. Hay que hablar con esta peña. Vale. Pero antes de hacer esto, como queda poco ya más o menos, voy a volver al bastión, que imagino que estará aquí esta ya. Estará BICHA allí. Voy a mirar el mapa. Vale. Me voy a ir para allá y a ver si me dice algo más interesante. Porque por ahora lo próximo va a ser hablar con esos dos de aquí. Después de hacer esto de... Después de hablar con BICHA tengo que ir con los otros dos. Hay que ver que poco avanza en este vídeo, macho. Hay algunas veces que no te dice nada en concreto lo que tienes que hacer. Te dice solo ve ahí y habla con cierta persona. Pero no te pone nada en concreto, ¿sabes? A ver esta. So, you want to let me in on these diplomatic plans of yours? Well, first I've got to do some intense training. I like to be fight ready before I try talking to people. Then you're gonna take me to the faction leaders. What, all of them? No, dummy, one at a time. We'll start with Baxter. Already know what I'm gonna say to that. ¿Baxter? ¿Quién es? Oh, and all that shit about joining the fight at the Bastion or whatever? Sure, fuck it, I'm in. I'm pretty sure I'll end up regretting it, but... Vale, esta se une. Hey. ¿Subo de nivel o no? Aún no subo. Ahí, vale, sí he subido ya. ¿Dónde está Baxter? Baxter. You sure that's a good idea? Que está al norte. Relax, it'll be fine. That's what you're there for. Thought you could take care of yourself. I can, you moron. But I'll never get past his fucking guards to talk to him if you're not there. Do you understand now? Just what are you going to say to him? Let me worry about that. Do your thing and get me in front of the Duke of Ateris. El Duque de You'll Ateris. find out then. Ah, vale, lo que yo te digo. Baxter es de los proscritos. Joder, espérate. Por escrito no. Esta. Y esto te manda... Mira, ves, te manda aquí arriba ya. Vale, pues antes de ir aquí a hablar con este... Con Baxter. Que si pongo la misión principal también será... Marcar a Baxter, ¿ver? Sí, claro. Sander y Baxter. Vale, pues antes de ir allí... Antes de hacer esta misión... Que me toque llevar a BICHA a los proscritos... Voy a hacer la otra de... La de Carakis. Esta, de hablar con Tenguis y Zarina. Pero me voy a llevar a esta para que me ayude. Si no, ¿qué coño? Antes te llevaba Calla, pero ahora... Follow me. Good. Ahora voy a llevar a esta. Baxter might think this is the perfect opportunity to get rid of you. I'm not scared of him. Y para lo que veis aquí también, para lo que veis vosotros, voy a subir los atributos mientras. Los 2 de destreza que me faltan para el arco bueno. Que voy a gastar 4 puntos para subir 2. Vale. Y puedo usar este arco ya. Madre mía. O sea, full rango, ¿sabes? Y luego ya sería fuerza para ir a por esta espada. Fuerza para ir a por esa espada. A este no llego. A este tampoco. A este tampoco. Vale, no llego a ninguno. No llevo a ninguno. Pues va a ser cuestión de darle... Inteligencia. No sé, uno de estos dos. Voy a darle el ingenio que lo tengo más cerca, que son 40. Todo ingenio. Casi. Casi.
Ah, y otra cosa que también puse antes, espérate, que esto no lo he dicho al principio. Otra cosa que he puesto ha sido esto también, este modificador. Que antes tenía uno de solo fuerza, pero ahora tengo otro este también de destreza. 5 de fuerza y 5 de destreza. Perfecto. Bueno, pues el punto este para la habilidad, no sé, ya pensaré en que lo subo. Ahora mismo no lo sé. Luego pensaré en que lo subo. Y ya para terminar voy a ir a hablar con Kaya. A ver, Carakis, acompañantes. El honor de la verdad. El horror de la verdad. Voy a venir aquí a ver si me dejan entrar con ella o no. He's not exactly Logan's best friend. True. Those two dum-dums can't stand each other. But they're both too weak to start a war. Got more to lose than to gain. Vale. Voy a entrar aquí. A ver si me deja, tío, ojalá. Yo creo que sí, ¿no? Viene conmigo. Really no stone's been left unturned here. We used to cobble together our huts from junk. Vale, sí. They had character at least. I'll take a reliable roof over any amount of character. Ew, the years have made you soft as shit. También lleva el jetpack. Voy a hablar con Kaya ya para finalizar el vídeo, ¿sabes? Para hacer lo último, porque no voy a poner ahora a empezar las misiones de Carakis. ¿Imaginas que venga a hablar con este y me diga que la deje en paz, básicamente? Not now. I have more than enough problems of my own. Nada, con esta no se puede hablar ni aún. Why hasn't your brother tried to get his throne back from Baxter? Too fucking far. Baxter's in the crater. Logan's on the Carakis coast. Besides, he probably doesn't think the crater is worth the trouble. ¿Carakis tiene costa? Just a filthy fucking hole in the ground. Aquí está. Carakis está aquí. La costa, que esta parte. Joder. Está lejos. Bueno, pues nada. Ahora sí que sí. Vamos a dejar para el próximo ya el tema de Carakis para intentar ganarme la confianza de la peña de allí. Y yo creo que lo próximo va a ser ir a ver a los proscritos con esta tía. Bueno, pues como he dicho, la próxima va a ser Carakis esta. Así es que nada. Nada más, se queda por aquí esto. 53 minutos de mucho texto. No hemos avanzado mucho, hemos subido un nivel porque estábamos casi ahí, casi ya al final de ese nivel. Faltaba poco de experiencia. Y no hemos avanzado mucho, pero bueno. Hemos cambiado a Kaya por esta tía de acompañante, que no sé si irá a melee, no sé lo que hará, la verdad. Espero que vaya a melee para que me tanquee un poco. Y yo mientras desde atrás, con mi build de cobarde, a tirar flechas. Así es que nada, gente. Un saludo y nos vemos en el próximo. Hasta luego.